uh, chapter today is the location of Pakistan. Okay, so what are the objectives of this chapter? After studying uh, the in-hand chapter, students are expected to be able to identify the importance of Pakistan's geopolitical and strategic location in the region as well as on the globe. Second number, so that to enable the student to describe Pakistan's major mountain ranges, for example, Karakoram, Hindu Kush, Himalayas, including the Pamir to some extent, and okay, and also the deserts. To explain the temperature and rain conditions of different parts in different seasons of Pakistan, and fourth, to describe the effects of climate on human life, okay, along with the climatic characteristic of each region. And number 5, to identify major glaciers and river system of Pakistan, and to highlight major forest and wildlife in Pakistan, and to identify natural regions and their problems regarding Pakistan, to know about the environmental hazards and their remedies, and last, to describe those problems that are associated with the use and conservation strategies. And finally, to describe those problems that are associated with the use and conservation strategies for water, land, natural vegetation, and extinctively perishing wildlife. So these are the objectives that are discussed in these chapters. Now let's come to the chapter, the land of Pakistan. You know that according to the 1973 constitution, full name of Pakistan is the Islamic Republic of Pakistan. Okay, and Pakistan covers an area of more than 800,000 kilometers, while 65% of Pakistan's land is comprising of mountains. But still Pakistan has plains, deserts, plateaus, rivers, glaciers, famous mountains, and especially access to sea. The south of Pakistan, there is the Arabian Sea, which is a part of Indian Ocean, and the delta area, and its north peaks like K2, okay. And we also know that there are plains in Pakistan in the east and southeast. We have fertile land producing different types of crops like cotton, maize, rice, wheat, etc. We have variety of all seasons, all fruits, forests, etc. Plains of Punjab, Sindh, you know that these plains are one of the world's most fertile land. That is why we have in past civilization like the Indus civilization, like the Harappa civilization, and always we study in books that the civilizations that existed in the past, they were there on the banks of major rivers, especially the Indus River. So different types of environments are there in Pakistan. These type of environments has effects on people's economic, cultural, social, religious, political, and racial as well as linguistic activities. Okay, physical environment means that location, features means like mountains, rivers, glaciers, plains, desert, etc. Okay, these are physical features. Now the location of Pakistan. So Pakistan is located between latitudes 23.5 okay to 37 degrees north latitudes. 180 हमारे पास मशरक़ी तूल बलद है, लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, और 180 हमारे पास मगरिबी लॉन्गिट्यूड्स है, तूल बलद, ठीक है. जो ग्लोब के ऊपर जो खतूत वर्टिकल खींची गए हैं सीधे तो उन खतूत को तूल बलद कहते हैं या लॉन्गिट्यूड्स, और जो खतूत मतलब हॉरिजॉन्टल खींचे गए हैं तो उनको लैटिट्यूड्स या उर्दू में अर्ज़ बलद कहते हैं. तो 360 तादाद है लॉन्गिट्यूड्स की और 180 तादाद है लैटिट्यूड्स की, अर्ज़ बलद की. फिर जो मतलब 180 मशरक़ी तूल बलद हो गए, पाकिस्तान मतलब उन तूल बलद में आता है, और 180 मगरिबी. तो इसी तरह 180 को तकसीम करके 90 बन जाते हैं हमारे पास शिमाली अर्ज़ बलद या लैटिट्यूड्स, और 90 हमारे पास बन जाते हैं
साउदर्न यानी जनूबी लेटीट्यूड्स, ठीक है। तो पाकिस्तान जिन तूल बलद के दरमियान वाक़ है वो है 23.1/2 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। ये लेटीट्यूड्स है। और जो लॉन्गिट्यूड है तो इस पे पाकिस्तान की पोजीशन 61 या 61 तूल बलद से लॉन्गिट्यूड से शुरू होके 77 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स पे ख़त्म हो जाती है। अब हमारे नीबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं आपको पता है, चाइना, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान, जबकि जो सेंट्रल एशियन ममालिक है वस्ती एशिया के, तो वो भी अफ़गानिस्तान के उस पार वाखान कॉरिडोर के पार मतलब पाकिस्तान से सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, क्योंकि वाखान कॉरिडोर की इसकी मिनिमम जो चौड़ाई है वो 12 किलोमीटर है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर है। तो मतलब पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का फासला हो गया सिर्फ 12, 13, 14 किलोमीटर। अच्छा, हमारे जुनूब की तरफ, जुनूब मगरिब की तरफ अरबियन गल्फ़ और वहाँ पर वाक़या दुबई, UAE, सऊदी अरब और कतर, कुवैत, मतलब ये ममालिक वाक़ है। अब हमारे मतलब पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंस की, इसकी लोकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो पाकिस्तान ग्लोब पे क्यों अहमियत रखता है, इसलिए कि एक तो पाकिस्तान ऐसे जोन में वाक़या है जो मतलब तमाम के तमाम अहम ममालिक है। कोई दुनिया का मतलब उभरता हुआ सुपर पावर है, चाइना की बात कर रहा हूँ, तो कोई मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मतलब का दावेदार है, इंडिया की बात कर रहे हैं। इस तरह हमारे मतलब मगरिब में अफ़गानिस्तान जैसा तारीख़ी पड़ोसी मुल्क वाक़ है, इस्लामी मुल्क, और हमारे जुनूब मगरिब में एक अहम इस्लामी मुल्क ईरान वाक़ है, ठीक है। फिर इस ख़ित्ते में मतलब ये वसाइल से नेचुरल रिसोर्स से ये माला माल मुल्क है। यहाँ पे जंगलात, यहाँ पे पहाड़, यहाँ पे मतलब दरिया, रेगिस्तान, झीलें और मतलब बहता हुआ पानी, तो फिर पाकिस्तान में इसकी वाफर बहुत मिक़दार मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कोयला, गैस, तेल, ठीक है, और फिर इसके अलावा अफरादी क़ुव्वत, तो मतलब ये तमाम चीज़ें मिलकर पाकिस्तान की अहमियत उसको उजागर कर देती है। पाकिस्तान की लोकेशन की दूसरी अहम वजह जो है ये इसकी महल वक़ूअ है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे ख़ित्ते में वाक़ है जो मतलब अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री है जिसको ड्यूरल लाइन कहा जाता है, क्योंकि इसको 1893 में खींचा था सर मोर्टिमर ड्यूरल ने, तो उसी की नाम की मुनासबत से ये बाउंड्री हमारी हो गई ड्यूरल लाइन। तो ड्यूरल लाइन के उस पार अगर आप शिमाल की तरफ जाते हैं तो सेंट्रल एशिया शुरू हो जाता है, जबकि ड्यूरल लाइन से जुनूब की तरफ आप आते हैं पेशावर और मतलब जो जुनूबी मज़ाफ़ात है, तो वहाँ से फिर जुनूबी एशिया स्टार्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान इन दो खित्तों के संगम पर वाक़ है, इसलिए इसकी अहमियत और भी हो जाती है। इस तरह पाकिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया के जो ममालिक है उनका एक दरवाज़ा, एक मतलब गेट वे बन जाता है, क्योंकि वो लैंड लॉक ममालिक है, उनका कोई समंदर नहीं है, समंदर तक उनकी रसाई नहीं है। इसी वजह से सी पैक जो रूट है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, तो मतलब इस सी रूट से ये ममालिक पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह हमें इसके बहुत सारे माशी फ़वाइद मिलेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान की अहमियत की एक दूसरी वजह शार रेशम है, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, और आजकल ये कराकोरम हाईवे के नाम से मशहूर है। तो इस रूट के ज़रिए हज़ारों साल तक चाइना से काशगर और मतलब इसके आसपास के जो सिंकियांग का इलाका है, तो वहाँ से काफ़िले जो है ये मुख्तलिफ़ तिजारती सामान ले के खच्चरों पे, घोड़ों पे, क्योंकि उस ज़माने के हिसाब से यही चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल थी, तो ये सामान ले के और कराकोरम के को क्रॉस करते हुए जो हुनज़ा, नगर या मतलब ये इलाके, तो इनको क्रॉस करके बिशाम और फिर वहाँ से पेशावर, ठीक है। तो वहाँ से फिर जो जनूबी इलाके है और मतलब इंडिया और पाकिस्तान तो खैर उस ज़माने में नहीं था, तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये फैल जाते थे, ये तिजारत होती रहती थी, सारा साल जारी रहती थी। तो इसमें चूँकि सिल्क जो है रेशम चीन में ये बड़े पैमाने पर पैदा होती थी, तो इस वजह से चूँकि इस रूट पे ज़्यादातर कारोबार, ज़्यादातर तिजारत रेशम की हुआ करती थी, सिल्क की, तो इस वजह से नाम की मुनासबत से ये सड़क जो है जिसको आजकल कराकोरम हाईवे कहा जाता है, तो ये सिल्क रूट या शार रेशम की वजह से मशहूर हुई। एक और वजह, पांचवी वजह पाकिस्तान की अहमियत की हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तारीख़ में, ठीक है,
تو تاریخی اور مطلب جغرافیائی حوالوں سے بھی پاکستان کی اہمیت مطلب یہ بہت زیادہ ہے۔ 397 قبل مسیح میں، یعنی آج سے کوئی 2400 سال پہلے، الیگزینڈر جو ہے سکندر اعظم، تو مطلب سکندر اعظم نے بھی ان علاقوں کا رخ کیا، ایران اور افغانستان سے کوہ ہندو کش سے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے باجوڑ کے قریب مطلب سکندر اعظم یہاں پہ آیا ان علاقوں میں، پھر سوات میں اس کی فوج آئی، پھر سوات سے جنوبی علاقوں کی طرف، اور آخر کار جہلم کے قریب پہنچ کے سکندر اعظم کی راجہ پورس کے ساتھ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن الیگزینڈر یا مطلب وائٹ ہونز یہاں پہ آتے ہیں، یا آرمینینز، اس طرح ترک، آریا، ٹھیک ہے، پرشینز، پھر منگول اور افغان، سکھ، اور آخر میں برٹش اور پھر سوویت، صحیح ہے۔ تو یہ تمام لوگ اگر اس علاقے کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ پاکستان آج کل واقع ہے، تو اس سے مطلب فطری طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مطلب یہ پاکستان کی لوکیشن کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے مطلب وہ یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی طرح تاریخی حوالے سے ہمارے پاس ہڑپا ہے، ہڑپا ہے، ہمارے پاس انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، پھر بدھا کے، گوتم بدھ کے جو مطلب باقیات ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کی شبیہ ہے، ان کے مجسمے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تخبائی کے کنڈرات، یا سوات میں بدھگڑھ کے کنڈرات، یا ٹیکسلا کے کنڈرات وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں پھر ہمارے پاس سکھ ریلیکس بھی ہے، سکھوں کے دور کی یادگاریں، اور پاکستان میں حسن ابدال، ننکانہ صاحب، اور ابھی تو کرتارپور جو کوریڈور ہے یہ بھی مطلب کھل گیا۔ تو سکھ مت کے حوالے سے بھی پاکستان اہم ہے، اس مذہب کے حوالے سے ان کے یہاں پہ مطلب مذہبی مقامات ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ تمام چیزیں یہ پاکستان کی اہمیت کی صاف مثالیں ہیں۔ یہ آپ کی 9th کی کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ فرق بتا دوں، مطلب یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ لانگیٹیوڈز یہ کس طرح ہم مطلب ناپیں گے کہ یہ 61 ہے، یہ 71 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پاکستان کی حدود اس کونے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلوچستان کا چمن کا علاقہ۔ تو اس کونے کی حدود سے پاکستان دیکھیے یہ ساتھ میں مطلب لائن بھی چلی گئی ہے، مطلب ایکویٹر سے اوپر، خط استوا سے اوپر، بلکہ پاکستان ٹراپک آف کینسر، خط سرطان سے بھی اوپر واقع ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں سے جو لیٹیٹیوڈز دیکھیے آپ، عرض بلد، یہاں سے مطلب پاکستان کی سرزمین شروع ہوتی ہے، رن آف کچھ کا یہ علاقہ ہے، تو پھر مطلب یہ فرض کرے یہ 23.5 ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد 24، 25، 26، 27، اس طرح مطلب پاکستان کا آخری کونا جو اوپر بلتستان اور گلگت مطلب یہ علاقہ ہے سکردو، تو سکردو کا یہ ایریا جو ہے یہ آتا ہے ہمارے پاس 37 ڈگری نارتھ لانگیٹیوڈز پر، ٹھیک ہے۔ 23.5 عرض بلد سے لے کے شمالی، اور 37 عرض بلد مطلب شمالی کے درمیان پاکستان یہ واقع ہے، اور اس طرح جو ٹوٹل طول بلد ہے، لانگیٹیوڈز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی حدود یہاں سے شروع تھے لانگیٹیوڈز کے حساب سے، مطلب یہ 61 ہو گیا، 61، پھر 62، 63، 64 وغیرہ وغیرہ، آخر میں مطلب یہ سکردو کا علاقہ جو ہے یہ 77 مشرقی طول بلد جو ہے اس کے درمیان آ جاتا ہے۔ تو اس طرح پاکستان مطلب عرض بلد کی حساب سے 23 سے لے کے 37 تک، اور طول بلد کی حساب سے 61 سے لے کے 77 تک مطلب یہ واقع ہے مشرقی طول بلد۔ اچھا، اب پاکستان کے اطراف میں پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں، نیبرنگ کنٹریز ہے، اس میں سب سے پہلے ہم انڈیا کا ذکر کریں گے، اور انڈیا ہماری ایسٹ میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ دنیا کی دوسری بڑی آبادی اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے انڈیا، اور اس میں مطلب انڈیا والے تو کم مسلمانوں کی آبادی دکھاتے ہیں، کم از کم 20 کروڑ تک وہاں پر مسلمان رہتے ہیں انڈیا میں، صحیح ہے۔ تو مطلب پاکستان، انڈونیشیا، ان ممالک کے بعد انڈیا کی آبادی جو ہے یہ، اور بنگلہ دیش، تو یہ چوتھی بڑی آبادی ہو گئی ان کی مسلمانوں کی۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا میں بھی مطلب پاکستان کی طرح لباس اور کلچر اور خوراک کافی حد تک بہت سارے رسوم و رواج ہمارے مطلب ایک جیسے ہیں، جو پنجاب اور سندھ کے انڈیا کے ساتھ ہمارے متصل سرحدی علاقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ان کے کلچر میں یکسانیت ہے، ان کی خوراک میں یکسانیت ہے، ان کی زبان میں، مثلا پنجابی یہاں پہ ہماری پنجاب میں بھی بولی جاتی ہے، اور اس طرح انڈین پنجاب میں بھی پنجابی، صحیح ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے یہ قدر مشترک ہے۔ بہرحال
रन कच्छ से लेके जो कि हमारा बिल्कुल टट्टा के करीब दलदली इलाका है पाकिस्तान का, सरहदी इलाका, तो रन कच्छ से लेके और स्कर्दू तक, सॉरी सियालकोट वर्किंग बाउंड्री तक पाकिस्तान की जो सरहद बनती है, जिसकी लंबाई मतलब ये 1600 किलोमीटर है इंडिया के साथ। इसमें सियालकोट वर्किंग बाउंड्री से आगे मतलब जहाँ जो कश्मीर का इलाका शुरू होता है, ठीक है, तो कश्मीर की सरहद इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये जो नया मैप अभी शाया हुआ है तो इसके हिसाब से फिर सरहदात का तयन जो है मतलब ये अदाद शुमार में, फिगर्स में मतलब हमें फिर चेंजेस लाने होंगे। स्टॉप। अच्छा, तो पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने बिलतरतीब 14 और 15 अगस्त 1947 को बरतानिया से, ग्रेट ब्रिटेन से इन्होंने आज़ादी पाई, सही है। तो इस तरह पाकिस्तान और इंडिया की यकसानियत ये और भी ज़्यादा हो जाती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक होते, इनके दरमियान कश्मीर का मसला ना होता, तो दोनों ममालिक जो मतलब एटमी हथियारों से लैस होके जंग के दहाने पे खड़े हैं, ठीक है, तो मतलब यही पैसा जो हम टैंकों पे, हम मतलब मुख्तलिफ दिफाई साजो सामान पे, इन पे लगाते हैं, और मतलब वो एटमी ख़तरात जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक साथ दरपेश है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान तो कई बार कह चुका है कि इस खित्ते को मतलब एटमी हथियारों से पाक खित्ता बनाया जाए, लेकिन इंडिया जो है ये मतलब इसको नहीं होने दे रहा। बहरहाल ताल्लुकात उस वक्त तक हमारे मतलब ये सही डगर पे नहीं चल सकते, ये उस्तवार नहीं हो सकते जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो जाए। और कश्मीर का मसला तो आपको पता है, मतलब हम जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। हमारे दरमियान जो सरहद वाक़ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो चूंकि ये सरहद 3 जून 1947 3 जून प्लान के तहत सर रेडक्लिफ ने खींची थी, इस वजह से उसके नाम की मुनासबत से इस सरहद को मतलब रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया का थोड़ा सा जिक्र हो गया, हम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि ये सिर्फ पाकिस्तान की लोकेशन और इसकी जो नीबरिंग कंट्रीज़ है उनकी मतलब सरसरी से हम उसका जायज़ा ले रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जा सकते। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान की बात होगी जो कि हमारा हमसाया इस्लामी मुल्क है, ठीक है। अफ़गानिस्तान हमारे मगरिब में वाक़ है पाकिस्तान के, और ये मतलब एक तारीख़ी मुल्क है जिसकी हमारे साथ ड्यूरल लाइन नामी 2250 किलोमीटर सरहद भी बनती है। तो अफ़गानिस्तान की बरसगीर पाक व हिंद की खित्ते की तारीख़ के हवाले से अफ़गानिस्तान का एक बहुत अहम किरदार रहा है, ठीक है, क्योंकि जितने भी फ़ातीन आए मुख्तलिफ महमूद गज़नवी या शहाबुद्दीन गौरी या अब्दाली की शक्ल में, तो मतलब उन्होंने अफ़गानिस्तान ही से इंडिया का रुख किया, ठीक है। तो इस तरह अफ़गानिस्तान की मतलब ये अहमियत बढ़ जाती है। वाखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी सी पट्टी है, 16 से 12 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो मतलब ये वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान को ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान वगैरह इन सेंट्रल एशियन ममालिक से जुदा करती है, ठीक है। तो ड्यूरल लाइन बहरहाल ये मैंने आपको बताया था 1893 में खींची गई। इस तरह जब अफ़गानिस्तान में रूस की मुदाखलत हुई दिसंबर 1979 में, तो पाकिस्तान ने भरपूर मदद की थी अफ़गान भाइयों की, ठीक है। और इस तरह मतलब 30-40 लाख के करीब पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन भी आके अशरों तक बल्कि आज भी आबाद है। तो जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है उसके कैपिटल काबुल का, तो काबुल चूँकि 1979 से लेके अभी तक 41 साल हो गए, ठीक है। वहाँ पे मतलब या तो खाना जंगी रहती है या सोवियत यूनियन मतलब बैठा रहता है, या फिर अमेरिका आके मतलब अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे अमवात और कैजुअल्टीज़ इतनी हुई है कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल को मतलब कैपिटल ऑफ विडोज़ कहा जाता है, बेवाओं का दारुल-हुकूमत, ठीक है। अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है ये 1876 से पहले मतलब ये आज़ाद रियासती थी, लेकिन 1874, 72 और ख़ास तौर पर 76 तक सोवियत यूनियन ने मतलब इन तमाम रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। और 1990-91 तक सोवियत यूनियन का कब्ज़ा इन पे बरकरार रहा, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ठीक है, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह, मतलब ये इसमें शामिल है। तो एक पहाड़ों का एक सिलसिला है जिसको मतलब पामीर रेंज कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 3 बड़े पहाड़ी खित्ते हैं, सिलसिले हैं, जिनमें हिमालय, लेकिन याद रखिए कि हिमालय की वाहिद जो मतलब सबसे ऊंची चोटी है पाकिस्तान में ये नांगा पर्वत है, सही है। बाकी केटू और ब्रॉड पीक
اور اس طرح بہت ساری ہے. تو مطلب یہ قراقرم کا حصہ ہے. تو قراقرم اور ہندو کش اور ہمالیہ یہ تینوں پاکستان میں ہے، اور پامیر ہمارے بالکل پاکستان کے مطلب واخان کوریڈور کے ساتھ ساتھ ہے. تو یہ پامیر کا سلسلہ جو ہے یہ مطلب تاجکستان اور ازبکستان اور افغانستان ان ممالک میں واقع ہے. تو 1990-91 میں سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کی وجہ سے یہ ریاستیں جو ہے یہ مطلب وقوع پذیر ہوئی، وجود میں آئی. تو سینٹرل ایشیا کے ممالک چونکہ یہ لینڈ لاک ہے، صحیح ہے، اس وجہ سے ان کو اپنی تجارت یا تو روس کے راستے کرنا پڑتی ہے یا ایران کے راستے، یا پھر ابھی سی پیک کی روس جب ان تک مطلب پھیل جائیں گے، اس کی کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی، تو پھر ان کی ساری تجارت جو ہے یہ مطلب سی پیک کے ذریعے ہوگی. اچھا، یہاں پہ سینٹرل ایشین ممالک میں تیل، گیس اور مطلب ان چیزوں کی بہتات ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے. ساتھ ساتھ میں ایگریکلچر میں بھی یہ ممالک جو ہے مطلب کافی ہم کہہ سکتے ہیں اگر خود کفیل نہیں ہے تو پھر بھی وہاں پہ ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے یہ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. ان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے یہ پاکستان کی آبادی سے، پاکستان کی جو آبادی ہے یہ بہت کم ہے، لیکن ان کا ٹوٹل رقبہ جو ہے یہ پاکستان کے رقبے سے مطلب 6 گنا زیادہ ہے. صرف ثقافتی رشتے ہیں، لنگوسٹک رشتے بھی ہے اور معاشی تعلقات بھی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مذہبی رشتے بھی ان کے ساتھ برقرار ہے.